ओ अल्लाह अबू अम्मा को बनाया इंसान, हम अपनी अरकान को आजाद करेंगे है ये अरमान, हम अपनी अरकान को आजाद करेंगे है ये अरमान। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मोर तमाम रोहिंग्या भाईनल, जवानल, उलमाई करामल, आरा बेगुनरे निजर वतन और कानम माजे आज़ादाना खुशी जिंदगी हासिल फेरी बेल्ला अल्लाह सुब्हानहु व तआला तौफीक अनायत गरुक, अल्लाहुम्मा आमीन। आया जिबा तलावत गुजी इबा सूरा बकरार 208 नंबर आयात। आयात इबाम माजे अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमात दे, ओ ईमान वाला कल, ओ ईमानंद मानुषल, तुम्हारा मुकम्मल पूरापुर इस्लाम में दाखिल हो गई, यानी इस्लाम और तमाम शराय तमाम अहकाम तमाम जुज़म में तुम्हारा दाखिल हो गई। केसो अहकाम अमल करा, केसो अहकाम अमल नगरा है नवा भरिब मुसलमान नाम दियारे केसो फराइजरे आदा गुजिए और केसो फराइजरे आदा न घर दुते गिले इबा पूरा मुसलमान न इबा पूरा इस्लाम में दाखिल न जे इस्लाम और अल्लाह ताला यार अल्लाह बुलिया पसंद गुजिए और रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह सुब्हानहु व तआला जिंदिला आकीमुस सलाता खयारे नमाजर फर्ज गुज्जे, कुतिबा अलैकुमुस सियामु खयारे रोजार फर्ज गुज्जे, एंदिला वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम खयारे कताल फी सबीलिल्लाह रे आरर वरे फर्ज गुरी दिए नमाज रोजारे तरक करनर जे हुकुम शरीयतम माजे कताल फी सबीलिल्लाह रे तरक करनर दे हुकुम, बल्कि आइम्मा करामले फरमाई दे तरकुल जिहाद कतर की सलात व सोम बल तरकुल जिहाद अशुद्दु मिन हाजिल अय्याम, यानी कताल फी सबीलिल्लाह रे तरक करन नमाज रोजा रे तरक करन जिंदिला, बल्कि कताल फी सबीलिल्लाह रे तरक करन नमाज रोजा तरक करन तुनार बरो शरीयतम माजे कताल फी सबीलिल्लाह बुलिया रे नमाज रे कज़ा करिबारे मुजाहिद कल्ला बुलिया रे रमजान रोजा रे मुजाहिद कले रमजान रोजा रे कज़ा करिबारे कताल वक्त माजे नमाजर सूरत नमाजर हालत रे बदली बिलिबारे नमाज अल्लाह बुली जिंदिला माँ बाबू तो इजाजत लो जरूरत नो हेंदिला काफिर दुश्मन कलर दफा करी अल्लाह बुलिया रे माँ बाबू तो इजाजत लो जरूरत नो, बल्कि माँ बाबू रुकत दुती गिले तो मजी अतात वाजिब नो ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैहि निजर दासे किताब फतवा कुबरा मजे तफसील साथ बयान गुजे के निजर वतन तो दुश्मनर दफा करी अल्लाह कताल गरो नियान ईमानर बाद एक नंबर फरस जिबा नमाज रोजा रुतुद मुकद्दम फल अदु साइल अल्लज़ी युफसिदु दीन व दुनिया ला शय्या उजुबु बादल ईमान मिन दफीही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज रोजार अमली मशक जिंदिला आर पेश गुजे हेंदिला कताल फी सबीलिल्लाह अमली मशक आर पेश गुजे क्याम और क्यामत पर्यन्त यान जारिता बदी यान एलान करि दी अल जिहादु माजिनिला यौमिल क़ियामा निजर 10 साला मदनी जिंदगी माजे बजाते खुद हाथाशोदा जिहाद गुजे साहबा कराम मक्कल जरिया आतारा माजे हयतो 3 गजवा कराइए 10 बছর माजे 70 लारे नबी तरतीब दिए और उम्मतरे एलान करि दिए अल जिहादु खुलुकी कताल फी सबीलिल्लाह यान आरा खलाक बोइस्तु बाइने यदाइसा बिसाइबि कियामत पर्यन्त अल्लाह रे तलवार लियारे मबुसमाई मा तरका कुमनाल जिहाद इल्ला मुहम्मद बिल अजाब, यानी कौमे कताल फी सबीलिल्लाह रे तरक करिबो अल्लाह ताला ये तारारे आम आजाब माजे मुब्तला करिबो बहरहाल आयत माजे अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमात दे उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा तुम्हारा फुराफुर इस्लाम में दाखिल हो गई इस्लामर केसु हिस्सार हेफाजत करा केसु हिस्सार हेफाजत नकरा केसु आजिजा कलरे बुवत लवा केसु आजिजा कलरे फिड्डी फेला दिनरे मस्जिद मदरसालेरे हासर करा सिर्फ मुस्लिम मदरसार खेदमतरे दिन बुझी लफालाई दीते गिले इते मुकम्मल इस्लाम में दाखिल न नमाज जिंदिले इबादत
কেতাল ফি সাবিলিল্লাহ ইবাদত যে মানুষ কলে নমাজ রোজারে পছন্দ করছে এখতিয়ার করছে কেতাল ফি সাবিলিল্লাহ রে না পছন্দ করছে তরক করছে হিতে দিন ইসলামের বড় জুলুম করছে দিন ইসলামের বড় খেয়ানত করছে বলকে শরীয়ত মাঝে মশলা আছে যেখানে কি নবী আইনে সিজলের বুতুন এখনাক না সিজর সাথে বুক জরাক্কে মাসালান কেতাল ফি সাবিলিল্লাহ সাথে হনিকে বুক জরাক্কে ইয়া কেতাল ফি সাবিলিল্লাহর আজর লিয়ারে ইস্তেহজা করছে ঠাট্টা করছে মানুষই বা কুফরের মূর্ত কব ইয়ে রোহিঙ্গা ভাই আইনল সিরিফ মসজিদ মদরসা খানলি আরে দিন বাকি তাই নভারে দিন কায়েম তাই নভারে দিন জারি তাই নভারে দিনরে জিন্দা করি বল্লা বলি আরে দিনরে পিলাই বল্লা বলি আরে আজাদি হদ্দে নেমত নিয়ানর হাসল করি বল্লা বলি আরে ওয়াহিদ রাস্ত এই দে কাতাল ফি সাবিলিল্লাহ জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসহাবা کرام বলে দিনরে জিন্দা করছে দিনরে পিলাইয়ে কৌমরে আমনের জিন্দগি ফাঁসা দিয়ে আজার की दौलत कौमर हाथ मदानी दिए इन बेगुन कताल फी सबिलिल्लाह वास्ता ले हासिल जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए बोइस्तु मरहमतन व मलहमा आरे रहमत बनाए रे बेजिए आरे जंग बनाए रे दासे बेजिए अनु जहुकुल कत्ताल आई बेशा बेशी हासमुक वालायो आई बड़ लारे वालायो आरा ए नबीर उम्मत नबी जे हमले रे दिनरे जिंदा गजे आबाई वतन मक्का रे आजाद गजे आरा खामिया नरदी फिड्डी बेलाई दुति गिले আর কানোর আজাদিরে খনক্ত আর তুন্দা আছে খাচলি না ভারিব ও মোর রোহিঙ্গা মা বাবল জওয়ানল উলমাই কারামল আর কানোর মসজিদ মাদ্রাসারে দুবারা জিন্দা করা আর কানোরে আবাদ করা হকুক আর কলরে হাসিল করা খুন দিয়া সারা খনক্তে হাসিল নইব জাদুঘরের ফঞ্জুত তাবিসুলিয়ারে বিয়ারাম খনক্তে দাসে সেফান হইব উগা শায়েরে কইয়ে मीर क्या सादा है बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लड़के से दवा लेते हैं कीमती खुंदा से जे दूर गराइबो हे दूर बाला नतीजा हासिल दे आरासन में ताशकन समरकन तिरमिज बुखारर मिसाल আছে ताशकन समरकन तिरमिज बुखारम माज उलमाए करामले दिनरे जिंदा करी बल्ला बुलियारे इस्लामी जिंदगी कायम करी बल्ला बुलियारे इस्लामी जानदारे बुलंद करी बल्ला बुलियारे बेशुमार मसाजिद कल कायम गजे मदारस कल कायम गजे हजारों कुतुबखाना कल तैयार गजे मुसलमान कले माली खिदमत बेशी तो बेशी सदका तकल बेशी बेशी सदका तकल मस्जिद मदरसा माजे तारा गरी गए उलमाए कराम कले तालिमी खिदमत माजे कुरबानी वर कुरबानी दिया माजे मशगुल हुए बेशी 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 दे से कुरबानी कल तारा दिए मगर मस्जिद मदरसा रे कायम रखी ना वारे जालिमर हमलार वर साबित कदम ताने वारे उलमाए कराम कलरे एक एक दिन माजे खक हजार तादाद में शहीद कर दिया गई बस्ती के बस्ती वराने गए गई मस्जिद कल सड़क बनाले बदले गए गई बल्कि मस्जिद कलरे जेनार अड्डा बना फेला गए मदरसा कलरे गरु मुसर दास उड़ा बना फेला गए उलमाए कराम कले एदुन मेहनत करनर बादे एदुन कुरबानी दनर बादे दिनर मुताल्लिक दूर कराबरे दूर करनर बावजूदियो खराब नतीजा कला बरामती आखिरत तो नतीजा खराब याद नुकसान लेकला बदले गए गई यानर वजह की बुखारार उलमा कले करार गजे के आरा दिनरे जिंदा करी बल्ला बुली आरे बेशी नु यो तमाजे आरा फिक्र गजी कोशिश गजी कुर्बानी दी मगर दिनरे जिंदा रखी बल्ला बुली आरे इस्लामी आजादी हासिल ताई बल्ला बुली आरे दिनर गो जुजे आजम जिबा कताल फी सबिलिल्लाह हिबा तरम आरा तवज्जु नो दी आरा अहमियत नो दी उलमा कल मजान मज नो नीली या नसबे आरा तुन बुरा नतीजा मदान तु हसा बुजी ओ मोर रोहिंग्या भाई नकल अरकानर दादे जवान उलमाए करामल এখন আরকানে রোহিঙ্গার খুনের এসাল রোহিঙ্গা তো খুন মাগের আরকানের জমিনের পেয়াসরে রোহিঙ্গার খুনলে আর বুঝাই বেলা বলি আরে আরকানে ইন্তজার করের আরকানে ডাক দিয়াত আছে আরকানে আওয়াজারি করাত আছে আরকানের জমিনে রোহিঙ্গার তরফ সাইরিয়ে আরকানের শান্তি আরকানের হুকুক ইনশাআল্লাহ তাআলা আর তো হাসিল হইব আর আরকানের দাস তাকাদারে আর দাসে পুরা করি বেলা বলি আর তেরে যাই গই जवानल आरा तेरे जे गई उलमाए करामल आरा तेरे जे गई बेराम मारसी तांती बो यार सुखर बानी वाले हम नइबो बेराम खनत दा शेफान हइबो जे बेरामर हेदाबाद दा इस्तेमाल करा परे आवाज लारली मसला हनत हल नइबो আমলি ফসাদর দফা করি বল্লা এসলাই কওলি কাফি ন আমলি ফসাদর মোকাবেলা এসলাই আমলি লিয়ার ওয়াফরে আর এসলাই আমলি মানে উতরে যে গই ইনশাআল্লাহ তাআলা আল্লাহ তাআলা নুসরত নাযিল হয়ে যাবে গই
ফসাদে আমলি ক্ষত বুঝে গই আর কানোর আমল শান্তি সাফ সুতরা রোহিঙ্গারা তো মাদা যাবে গই রোহিঙ্গা কোমর শান্তি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আর কানো জমিনের মাঝে ওয়ারে কে মুশাক্কাতরে ডরাইয়ারে কুরবানি দিয়ারে ডরাইয়ারে মওতরে ডরাইয়ারে আরা গস সারা ওতন সারা বারে বারে গায়ের গোলাম বুনিয়ার নতাগি মারা রোহিঙ্গা কোমর নসলরে হামেশা আল্লাহ বলিয়ারে গোলামিয়তর গারাম মাঝে আরা ডালি নদিউম আর কানোর শান্তি রে তোয়াই ফাদে আর কানোর শান্তি রে তোয়াই ফাদে লত ফাদে আমল মাদা আরা জুড়ি যায় গই আরা বুঝ দিলি রে দিল তো বাইর করে দিবিলি সুজাত বাহাদুরের কেষ্টি মাদা আরা সোয়ারে যে গই আরা তকদির হনি কেন বদলি না পারিব আরা তকদির আরা খুশি দিলে আর বদলা করিব দে আর হালত আর তো ফিরা করিব দে হক দে দে ন হক করে খোঁজা করি আর লো দে এনসারা দিও তোরা আরা এসুড়ি দিবিলি এসনামায় তোরা আরা সিবিদুরি বিরি আর এলোমরে আর ডেমাগরে আর মালরে আর জওয়ানিরে এসনামাই তাহারি কম মাঝে আর খরচ করি আর কানর বুতরে আর কানর বুতরে কম লেয়ারে বেহাই ন করে দে কমরে ফিন্ন দে কমর হকুক কমর শান্তি লাগুলিয়ারে নিজের জানরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বেচা কিনা করি বেলাই দে কম রাহাত আল্লাহ বলে নিজের রাহাতরে ফানা করে দি বেলাই দে জমাত ইবারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জুলুমর বদলা লইবেল্লা রোহিঙ্গা কমর ইন্তেকাম লইবেল্লা শুনি লইয়ে বাসি লইয়ে আল্লাহ তাআলার নুসরত লিয়ারে খামর তারা জারি রেখে রোহিঙ্গা কমে খামগুরি পারিবেল্লা রাস্তারে সাফ করে রেখে ও মোর রোহিঙ্গা ভাই নকল জওয়ানকল উলমায়ে কারামকল আরা বেশা বেশি মোকাকল হারা বেলাই আরা বেদারে যাই গই আর কানম মাঝে খামগরত দে জমাল লিয়ার আর জুড়ি যাই গই আর কানম মাঝে খামগরত দে জমাল লিয়ার মিলি যাই গই জমাতর আহাদম মাঝে আর যাই গই খামগরি বেল্লা বলে আর লামি যাই গই আর কান আর মাহবুবুল্লাহ বলে নিজের জানরে আর হাওলা করে দিবিলি নিজের মালরে আর হাওলা করে দিবিলি ইনশাআল্লাহ তাআলা আর কানর মজা আর কানর খুশি রাহাত শান্তির নেয়ামত আর আতমা যাইব গই আর ওতন আর তুন হাসলে যাইব গই শয়তানে সাথ দে আর আরে ময়দানি তিম মাঝে দিয়া কুলত ফেলাই আরে ওর করি আরে ঘুরাই আরে দাসে রাখি বেলা বলি আর সাথ দে আর কানাম্মা মহসিন মাদ্রাসা দিনের আসবাবক কল দুবারা জিন্দা নই বেলা বলি আরে শয়তানে সাথ দে রোহিঙ্গার দিল মাঝে মতর ডর দাখাল করে রাখি বেলা বলি আর শয়তানে সাথ দে দেমাগত কেতাল ফিসবিল্লার ফিকিরে নিয়ালা দিবেলা বলি আরে শয়তানে ফিকিরম মাদা আছে খুশিরম মাদা আছে আল্লাহ তাআলা ফরমাত দে উদখুলু ফিসসিলমি কাফা তোরা মুকম্মল ইসলাম মা দাখলু জগই तमाम আহকাম মা দাখলু জগই শয়তানের দাসে দুখাম মা তোরা নভজ্য लेकिन इस्लाम और तमाम अहकाम में दाखिल हुआ शैतान ले रे खरा हुआ सारा शैतान ले रे मुखालिफ करा सारा यान ओई बारे देशिसनो एतल्ला यातरा हरिमा दे अल्लाह सुब्हानाहु व तआला फरमात दे वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान তোরা শয়তানের নকশা কদম ওর নচল্য শয়তানের মকর শয়তানের দোহা ফেরকবাজির তোরা শিকার নইও ইন্নাহু লাকুম আদুউম মুবিন একই না জানো এই শয়তানিতে তোমার কুল্লুম কুলা দুশমন এটা তোমার হনতে পালে এই রাস্তা না দেখাইব আল্লাহ তাআলা এই আয়াতির মাঝে জিন্দেগির দিয়া রাস্তার বিয়ান বুঝে একানই দে ফুরাফুর ইসলামের তওয়াম্মা জিন্দিগরণ আর কান রাষ্ট্র দে শয়তানের তওয়াম্মা জিন্দিগরণ ইসলামের তওয়াম্মা জিন্দিগরণ ইয়ান হেদায়েতের রাস্তা নেজাতের রাস্তা জান্নাতের রাস্তা শয়তানের তওয়াম্মা জিন্দিগরণ ইয়ান গুমরাহির রাস্তা আযাবের রাস্তা ইয়ান জাহান্নামের রাস্তা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জামানার মাঝে কিছু মানুষ কলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জামানার মা কিছু মানুষ হলে শয়তানের জালম মাঝে বাজি গিয়ে গই শয়তানের দুখাম মাহুরি গিয়ে গই শয়তানে লাগাতার ওসওয়াসা কল্লালিয়ারে তারার দেমাগরে বিগাড়ি দিবে লাইয়ে ইতারারে মুনাফিক বানায় লাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামে তম্মা তারারে কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ দাওয়াত দিয়ে ইতারা হদে লো নাআলামু কিতালান লাতাবানাকুম তোমারা জিন গরর ইন তো লড়াইনো তোমারা তো সামানো কমজোর তোমারা তো মানুষ কম দুশ্মন তো সামানো বেশি দুশ্মনের অপরাধও বেশি তোমারা ইবাতো লড়াইনো ইবাতো তোমারা খুদকুশি গরর দে আর ইবা মাদারা শামিল ন ভরিউম ও মোর রোহিঙ্গা জওয়ানল আর মুনাফিকর দামাগলার নসলিউম মুনাফিকর ফেরস্ত মাদারা সুমার নয়ুম কামিয়াবি
रे अल्लाह सुब्हानहू व तआला असबाब लियारे जुड़ाने रखे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए आज से को तो कंजी आर खाजन হইতে বস আল্লাহর ব্রত আকমল করন আল্লাহ হল করে দে দিয়ান বিশ্বাস করন আল্লাহ তাআলার মদদের উপরে ইকিন করন ও মরজান বেইনল আল্লাহ তাআলা আর ইজ্জতরে খেতাল লিয়ারে জুড়া রেখে খেতালরে আর শুড়ি দিবে লাই দুটি গিলে খেতাল শুড়ি দিয়ে কলরে কোরআনে মুনাফিকর সিফত কই আর এলান গুজে আর জিল্লতি রিসওয়াই নুকসানতি বাজতো দিতে গিলে তা আর আল্লাহ বলে আর একটা রাস্তই দে ইয়ানুল দে ময়দানের মাঝে উতরে যাঙ্গই আর কতকাল অবায়ান আর কতকাল পর্যন্ত দরবদর এফিরি বিরিতা আইউম বেগর ইয়ারতা আইউম বেওতন ইয়ারতা আইউম বেসারা বনিয়ারতা গিউম গায়ের গোলাম বনিয়ারে গোলামি গুরি গুরি তাগিউম আর জন সত্তা খরাত কা হের দাস আর জিন্দি করিউম আজও মৌকা আছে টাইমে আছে আজও সময় আছে আর শয়তানর ওসওয়াসারে শয়তানের দোহারে দিল তিনি আলা দিবিলি আর দিলাম মাঝে আর কানো দরদ পয়দা করি আর ইমানি জজবা মাদা আজে গই ইসলামী গায়রত মাদা আজে গই জন জন কেতাল আল্লাহ তেরে যে গই ইনশাআল্লাহ তাআলা আল্লাহ তাআলার মদত নাজলে যাব গই আর ওতন আর আতম মাদা যাব গই আর মসজিদ মাদ্রাসা আর কাবু মা যাব গই আর দৌড় দিয়ার আর মালিক যাইম গই আর গোলামি জিন্দেগি আযাব জিন্দেগি জিল্লতি জিন্দেগি আর তো হতম যাব গই মালিকানা জিন্দেগি আজাদানা জিন্দেগি इज्जत वाला जिंदगी आर नसीब मजा आजे बगोई आर हिस्सा मजा आजे बगोई गुरु बगिए गई दे नेबक्तिर सेतारा आर लवलिया दोबारा तलु जे बगोई आर आजम गरी बिली आर तैयारी जे गई आर हिम्मत जुड़ा बिली दुनियार तारीख और आर मुमतानी बिली खेताल सारा आर नियत खनत पुरा नइबो आर मसाहनत पुरा नइबो आर बालानतिया खनते आर खनते बालानते मारा फसिन वरियum আর মা বাবার কবরস্থান লেতা যাব গই আর মসজিদ মাদ্রাসা লেতা যাব গই আশা করি দে আর জংজন আমলি তারি উম্মাদ হিসা লেভেল আর তেরে জেম গই আল্লাহ তাআলা আর বেগুনরে আমলি তারি উম্মাদে হিসা লেভেল লাভলের তৌফিক আতা করুক আল্লাহুম্মা আমিন ओ अल्लाह अबू अम्मा को बनाया